এবার চোখ রাখছি বাংলার দিকে, কারণ ধর্ষকদের দিতে হবে কঠোর সাজা, দিতে হবে মৃত্যুদণ্ড। এবার এই বার্তা গোটা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বাংলার এক নিবাসী তিনি তার মেয়েকে নিয়ে গোটা দেশ হাঁটবেন, পরিক্রমা করবেন, সে উদ্দেশ্যে কিন্তু এবার বেরিয়ে পড়েছেন তিনি। ধর্ষকদের দিতে হবে মৃত্যুদণ্ড, এই দাবিতেই জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে এই ভ্রমণ। দুই নাবালিকাকে সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে গোটা দেশ ভ্রমণ গোয়ার এক বাসিন্দা। জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে 2023 সাল থেকে শুরু হয় এই যাত্রা। একটাই উদ্দেশ্য, সমাজে জায়গা নেই ধর্ষকদের, দিতে হবে মৃত্যুদণ্ড। এবার তিনি পৌঁছে গেছেন বাংলায়। সেই বিষয়ে তিনি কি বলছেন, কেনই বা এই পরিক্রমা, তার শোনাচ্ছি। लोग कहाँ से कहाँ जाने वाला हो? माय नेम इज अनिल चौहान, मैं दमन दीव का रहने वाला हूँ और मेरे साथ है श्रेया और युक्ति। मुझे 2023 से मैं यात्रा किया हूँ, पैदल यात्रा, और मेरा मिशन रैप स्टॉप के बारे में पूरे पब्लिक को समझाते जा रहा हूँ। और हमारे देश के जो यहाँ आने वाली जो युवा पीढ़ी है, खास करके जो लेडीज वुमन, वो हमारे पूरे भारत में कोई सेफ्टी नहीं है और सेफ्टी भी नहीं है। तो मैं सरकार से वो निवेदन करना चाहूँगा, जो आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है, लेडीज है, कोई डॉक्टर बनना चाहते, कोई इंजीनियर बनना चाहते, कोई वकील बनना चाहते, कोई पायलट बनना, लेकिन हमारे भारत के अंदर रेप इतना हो रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन वो सरकार कुछ नियम ही नहीं लेती, बस तारीख पे तारीख, लेकिन फांसी का ऑर्डर नहीं मिलता, ना कोई मर्डर का मैसेज नहीं मिलता। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी आज की तारीख में जो भी रेप करेगा उसको शूट एंड साइन का ऑर्डर देना चाहिए। हाँ, ये सोचकर ही आपने पैदल कहाँ से कहाँ फिर से बताइए। मैं पूरा भारत घूम रहा हूँ, कन्याकुमारी से स्टार्ट किया और मैं चाइना बॉर्डर तक जाऊँगा। कितने साल पहले आपने स्टार्ट किया? 2023 में। खत्म होगा कितने साल में? तो अभी 1.5 साल और लगेगा। 1.5 साल और रहेगा। और दोनों बच्चा भी आपका साथ है? उसका उम्र क्या है दोनों बच्चे का? 9 महीना 2 साल। दिन में कितना किलोमीटर आप चलते हैं? कलकत्ता में आप देख सकते हैं कि कलकत्ता में वेदर 11 बहुत तेजी से हॉट है, तो मैं सुबह 4 बजे चलता हूँ, 12 बजे स्टॉप कर, 12 से 4 में रेस्ट करता हूँ, 4 से 8, तो कम समथिंग 25 किलोमीटर में चलता हूँ। ये करने से मतलब खर्चा तो बहुत ज्यादा होता है, खर्चा कहाँ से मिलता है? नहीं, खर्चा ऐसा कुछ नहीं है, खर्चा मेरा भी होता है और पब्लिक मुझे 90% सपोर्ट करते हैं। बंगाल के जो पीपल है, आई वेरी नाइस, वी हेल्प टू एवरीवन, पीपल इज गुड, आई वांट डोंट फॉरगेट ईटिंग फॉर यू, बट आई वांट मुझे जो जितना भी खाना मिलता है और पब्लिक मुझे सपोर्ट करता है। रात में क्या करते हो? रात में भी जैसे मैं रात को भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। मैं धर्मशाला, मंदिर, स्कूल, कॉलेज, जैसे पेट्रोल पंप, वहाँ पे भी रुकता हूँ, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाखों लोग आते हैं। ये दोनों लड़की को लेकर आप घूमता है, कोई डर नहीं? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, सपोर्ट सबसे मिलता है। और मैं दुनिया वाले से एक चीज और बताना चाहूँगा, जिंदगी में कोई डरने का नहीं है। जिंदगी में जो आदमी डरता है वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा, जो डरता है वही मरता है। कुछ और एक क्वेश्चन है, आपका बीबी है या नहीं? दिस इज माय वाइफ इज आल्सो एक्सपायर्ड इनटू द कार एक्सीडेंट, आई एम आल्सो नेविगेशन ऑफिसर। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये मेरी 2 बच्ची है, श्रेया और युक्ति, वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है। जब कोरोना हुआ था तब पब्लिक को पता चला कि ऑनलाइन पढ़ाई ऐसे भी होता है, लेकिन मेरे भाई 1984 से, जब उससे भी पहले हमारे परदादा ऑनलाइन पढ़ते थे, लेकिन वो अभी भी है और आज की तारीख में और होगा अभी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ भी सकते हैं ऑनलाइन और अपने देश वतन भी घूम सकते हैं। अच्छा, फिर एक बताइए आपका नाम और कहाँ से? अनिल चौहान। আপনারা শুনলেন তাদের এই বক্তব্য। সে বিষয়ে আমি আরো বিস্তারিত জানবো। টেলিফোন লাইনে এই মুহূর্তে যুক্ত হয়ে গেছে বিশিষ্ট সাংবাদিক অঞ্জন শুক্ল। অঞ্জন বাবু, ধর্ষকদের মৃত্যুদানের বিষয়টাই গোটা দেশে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য 2 মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাবা এই গোটা যাত্রাটি করছেন, কিভাবে দেখছেন বিষয়টা? 2 নাবালিকাকে সঙ্গে নিয়ে হেঁটে গোটা দেশ ভ্রমণ গোয়ায় এক বাসিন্দা, আর জাতীয় পতাকা নিয়ে হাতে নিয়ে 2023 সাল থেকে শুরু হয়েছে তার যাত্রা। একটাই উদ্দেশ্য, সমাজের জায়গা নেই ধর্ষকদের, দিতে হবে মৃত্যুদণ্ড। দেশে ধর্ষকের সংখ্যা কিন্তু দিন দিন বেড়ে চলেছে, তবে ধর্ষকরা যেভাবে সাজা পাচ্ছে না, যেমন আদালতের দিনের পর দিন, তারিখকে তারিখ শুধু আসছে কিন্তু সাজা পাচ্ছে না, মানে সাজা ঘোষণার নাম নেই। এবার সেই সমস্ত ধর্ষকদের বিরুদ্ধে সরাসরি এনকাউন্টার করে মারতে হবে। মূলত সরকারের কাছে এই প্রার্থনা নিয়ে পায়ে হেঁটে ভারতের জাতীয় পতাকা সঙ্গে নিয়ে
সারা দেশ ভ্রমণ করছেন। গোয়ার এক বাসিন্দা, সঙ্গে রয়েছে তার 2 নাবালক মেয়ে। গোয়ার বাসিন্দা সুনীল চৌহান, তার 2 মেয়ে, একজন শ্রেয়া চৌহান, অন্যজন দীপ্ত চৌহান। কয়েক বছর আগে তার স্ত্রী গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। অন্যদিকে গোটা দেশ জুড়ে দেখা যায় বিভিন্ন সময় নারী ধর্ষণের ঘটনা, এমনকি ধর্ষণের পর মেরে ফেলা হয়। ধর্ষকদের হাত থেকে বাদ যায় না নাবালিকারাও। এবার সেই সমস্ত ধর্ষকদের কোনো বিচারের আওতায় নয়, সরাসরি গুলি করে মারতে হবে। সরকারের কাছে এই প্রার্থনা নিয়ে গত 2023 সাল থেকে তার 2 নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে গোটা দেশ পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করছেন। কন্যাকুমারী থেকে শুরু করেন তার যাত্রা। এদিন তাদের দেখা গিয়েছে নদিয়ার 12 নম্বর জাতীয় সড়কে কৃষ্ণনগর অভিমুখে রওনা দিয়েছেন তারা। সঙ্গে রয়েছে 11 বছরের এবং 9 বছরের 2 নাবালিকা মেয়ে। সুনীল চৌহান বলেন, যেহেতু এখন গরমের তাপমাত্রা অনেকটা বেশি সময় কারণে সকাল 6টা থেকে 12টা পর্যন্ত ভ্রমণ করছেন এবং বিকেল 4টে থেকে রাত 8টা পর্যন্ত। তিনি আরো বলেন, সাধারণ মানুষ খুব সহযোগিতা করছেন। টাকা থেকে শুরু করে খাওয়া দাওয়ার সহায় দিচ্ছেন। কোন ধর্মীয় আশ্রম বা মন্দির, পেট্রোল পাম্প, বিভিন্ন জায়গায় তিনি যাচ্ছেন, সেখানে তারা তাকে আশ্রয় দিচ্ছেন, খাবার দিচ্ছেন এবং তার কাছে কথা শুনছেন। তবে সুনীল বাবুর এই মিশন সম্পূর্ণ করতে এখনো সময় লাগবে প্রায় 1.5 বছর। সামাজিকভাবে নারীদের উদ্দেশ্যে তার একটাই বার্তা, ভয় পেও না, এগিয়ে চলো। দেখো, আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় দেখি, এমনকি আমাদের জয়জান্ত কলকাতার বুকে রয়েছে যে ডাক্তার নৃশংসভাবে খুন হয়েছে, ধর্ষণ হয়েছে, আর একমাত্র একজনকে তুলে কিন্তু সামান্য সাজা দিয়ে রেখে দিয়েছে। তবে এই বার্তা কিন্তু সারা দেশকে কিন্তু নাড়িয়ে দিচ্ছে বলে মনে করছি ওয়াকিব হল। একদমই ধন্যবাদ। অর্থাৎ যে ধর্ষণ, এই ধর্ষণের জন্যই কিন্তু দেখা যায় যে বেশ কিছু সাজা দিয়ে সেখানেই শেষ হয়ে যায় পুরো ঘটনা, কিন্তু না, মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে, কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, সেই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যই কিন্তু 2 মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এই ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছেন গোয়ার বাসিন্দা। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।